your seats for landing. Thank you.
दुबई पहुंच गए हैं। धन्यवाद लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव नाउ अराइव्ड इन दुबई। थैंक यू। क्या लास्ट? वो अभी वो बाद में बेटा अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 बेटा हेलो। हाँ लैंड हो गई अभी जस्ट। हाँ हो गई लैंड। तो जस्ट लैंडेड। अरे नहीं रे, जस्ट लैंडेड। तो हम लोग बैगेज काउंटर क्लियर करेंगे फिर फ़ोन कर दूँगी। ओके बेटा, बाय बाय बाय। वो तो आनी थी, तुम ही नाटक कर रहे थे। थोड़ी जाई है ना, आपको भी थोड़ी गई ना आवाज। तो चल बच्चे ना You got network? मोबाइल डेटा ऑफ करो तुम अपना, सट से खत्म हो जाएगा। नो हाँ आया नेटवर्क। मोबाइल डेटा ऑन किया है। Ladies and gentlemen, welcome to Dubai. Passengers kindly remain seated. Cabin crew disarm all slide, please. Thank you. प्लेन चलते प्लेन में से तो मुड़ी मारेंगे क्या रे? बस सेम चाचू बाहर खड़ा है, डोंट वरी। अब रुक गया पे, कब उतरेंगे परेशान कर देते इसी को। मैं परेशान करने बच्चा हूँ, गंदे बच्चे हो। नहीं तो वो रेड लगता है, रेड लग रहा है ना।